बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, हम काफ़ी अरसे से आपकी खिदमत में ये बात वाज़े कर रहे हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा अहले सुन्नत की सफ़ों में घुसा हुआ एक राफ़ज़ी है और इसने अहले सुन्नत को सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के ख़िलाफ़ उभारा और उनके ख़िलाफ़ खड़ा करने की पूरी कोशिश की। अब उसी तरह वो मसाइल के अंदर भी अहले सुन्नत के अंदर राफ़ज़ियत को पैदा करना चाह रहा है। जैसा कि पहले इसने हाथ छोड़कर नमाज़ पढ़ने का शोशा छोड़ा और हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसकी पूरी हकीकत बताई जिसका आज तक जवाब नहीं आ सका। अब उसने नमाज के साथ साथ वज़ू भी रवाफ़िज़ वाला मुसलमानों के अंदर जायज़ और बेहतर करार दे दिया और यहाँ तक इसने कहा कि अगर आप रेशो कलेक्ट करें तो अहले सुन्नत के पास सिर्फ 30% है और 70% जो मसला है वो शिया के हक़ में है। क्या? यानी पाँव पर, नंगे पाँव पर मसा करना। अगर हम रेशो कैलकुलेट करें तो 60% शिया के हक़ में पलड़ा मजबूत है और 40% अहले सुन्नत के हक़ में, या 30% कह लें अहले सुन्नत के हक़ में और 70% शिया के हक़ में। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। झूठे अफराद पर अल्लाह की लानत है। आइए आज आपको मिर्ज़ा के वो सारे बोगस दलाइल जो इसने दिए हैं उनकी हकीकत बताते हैं। मिर्ज़ा साहिब ने जो दलाइल पेश किए हैं उनमें से पहली दलील ये है, कुरान मजीद सूरत अल-माइदा की आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलात फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। अब गौर करें, कुरान मजीद की आयत में व अर्जुलकुम है, लाम के ऊपर ज़बर है। मिर्ज़ा साहब कहते हैं अगर ये ज़मीर करीब मिला लें तो रुऊसिकुम के साथ तो इसका मतलब है कि सर का मसा और पाँव का मसा, और अगर ये ज़मीर पीछे दूर ले जाए तो फिर इसका मतलब है कि चेहरे को धोना है तो पाँव को भी धोना है। अहले तशय्युअ का मौक़िफ़ ये है कि और पाँव भी टखनों तक की ज़मीर लौटती है वमसहू की तरफ, कि मसा करो सरों का और पाँव का टखनों तक। अहले सुन्नत ये कहते हैं कि ये ज़मीर लौटती है पिछली तरफ। पहली बात ये है मिर्ज़ा साहब, आपका इल्मी लेवल ये है कि आपको ज़मीर और अतफ़ का नहीं पता और दुनिया को दीन सिखाने निकले हुए हैं। ये तो बुनियादी बात है कि अतफ़ क्या होता है और ज़मीर क्या होती है। मिर्ज़ा साहब, इस आयत करीमा में अर्जुलकुम की ज़मीर पीछे लौट ही नहीं रही, ज़मीर पीछे जा ही नहीं रही, ना रऊस पर जा रही है ना ही वजू पर जा रही है, वो अतफ़ जा रहा है, ज़मीर नहीं। ये तुम्हारी पहली जहालत का सबूत है कि जिसको अतफ़ और ज़मीर का पता नहीं वो दुनिया को दीन सिखाने निकला है। ਜਦੋਂ कोको ਇਹੋ जी होएगी फिर बच्चे भी तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ होंगे ना, जैसी कोको वैसे बच्चे, जैसा देश वैसा भेस। मिर्ज़ा साहब, आप अपने इल्मी लेवल को चेक करें। दूसरी बात यह है कि कुरान मजीद को समझने के लिए हमें अहादीस को समझना है। सबसे पहले ये मेरे पास मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल है, इसके अंदर एक हदीस है, हदीस अमर बिन आबसा, उसके नंबरिंग है 17019। उसके अंदर अमर बिन आबसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक लंबी रिवायत बयान करते हैं और उसके अंदर फरमाते हैं पैगम्बर अलैहिस्सलाम के वज़ू का तरीका ये था, सुम्मा यग़सिलु क़दमैहि इलल काबैन कमा अमरहुल्लाहु अज़्ज़ा वजल। फिर नबी अलैहिस्सलाम अपने दोनों पाँव धोते जैसा कि अल्लाह ने उनको हुक्म दिया। सहाबी हदीस बयान करके कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम अपने पाँव धोते जिस तरह अल्लाह ने उनको हुक्म दिया। अब ये अल्लाह ने हुक्म कहाँ दिया है? अल्लाह ताला के हुक्म वाली यही आयत है, फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन।
ارجلا کا عطف جو ہے یہ وجوہ پر پڑ رہا ہے. چہرہ دھوو، ہاتھ دھوو، پاؤں دھوو. پورے قرآن میں صرف ایک آیت ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور صحابی عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام اپنے پاؤں دھوتے تھے جیسا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا. تو صحابی کی اس پوری تشریح سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آیت کریمہ میں بھی پاؤں دھونے کا حکم ہے، مسح کا حکم نہیں. عطف پیچھے وجوہ پر ہے، رؤوس پہ اوپر عطف نہیں. اور یہ مرزا صاحب کی جہالت ہے اور نادانی ہے. اب آئیے مفسر قرآن، ائمہ، محدثین، صحابہ سے اس آیت کا مطلب آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اسی کی روایت 193 حدیث نمبر 193 حضرت اکرمہ بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، مفسر قرآن. وہ کہتے ہیں انہو قرأ وارجلکم، انہوں نے یہ الفاظ پڑھے وارجلکم، یعنی رؤوس کے ساتھ عطف نہیں ملایا، وجوہ پر عطف ملایا ہے. رؤوس سے کم پر عطف ہوتا تو پھر وہ ہونا تھا وارجلکم، لیکن یہاں لفظ ہے وارجلکم، یعنی زبر پڑی ہے، یعنی راجع الامر الی الغسل. مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 193 یعنی راجع الامر الی الغسل. ترجمہ بھی اوپر لکھا ہے. حضرت اکرمہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آیت وضو میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وارجلکم پڑھتے تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پاؤں کے دھونے کو ضروری سمجھتے تھے. پاؤں کے دھونے کو جواز نہیں، چاہے دھو لو چاہے مسح کر لو، نہیں، پاؤں کے دھونے کو ضروری سمجھتے تھے. اور یہ تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے. اس سے آگے حدیث نمبر 194 ان ہشام بن عروہ عن ابی، ہشام بن عروہ اپنے باپ عروہ سے بیان کرتے ہیں انہو کان یقرأ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم یقول راجع الامر الی الغسل. ترجمہ کیا ہے؟ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد آیت وضو کو یوں پڑھتے، پھر انہوں نے پڑھ کے سنائی، جس سے معلوم ہوتا ہے وہ پاؤں کے دھونے کو ضروری سمجھتے تھے، یعنی پاؤں کے دھونے کو ضروری سمجھتے تھے. 194 نمبر حدیث. 195 ان ابراہیم قال عاد الامر الی الغسل، حضرت حماد کہتے ہیں حضرت ابراہیم یعنی ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ بھی آیت وضو میں وارجلکم کہہ کر پاؤں کے دھونے کے قائل تھے. پاؤں دھونے ہیں. مرزا صاحب ایک آیت کا مفہوم تم نے اپنے ذہن سے سمجھا اور تمہارا وہ ذہن غلط ہے. ہم نے اس آیت کا مفہوم مسند احمد سے دکھایا، 10,719 نمبر روایت. صحابی کہتے ہیں کہ اللہ نے حکم جس طرح دیا تھا نبی علیہ السلام نے اس پر عمل کرتے ہوئے پاؤں دھوئے، گویا کہ اللہ کا حکم اس آیت میں دھونے کا تھا. اسی کی تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پاؤں دھونا مراد ہے. اسی کی تفسیر میں ابراہیم نخعی فرماتے ہیں پاؤں دھونا مراد ہے. اور 20 حوالے موجود ہیں. تو آپ کس طرح مفسر قرآن کی مخالفت کر کے، صحابہ کی مخالفت کر کے، رسول اللہ کی مخالفت کر کے آپ اپنا معنی نکالو گے؟ یہ تمہارا معنی بالکل غلط ہے.